Ready? Smile. Isa pa. Angat yung face. Tapos pwede yung isang buhok nasa likod. Kasi nawala yung face. Yan. Tapos medyo pa-side ka na lang. Yan, better. Ready? 1, 2, 3, go. Another one, smile. Isa pa. Isa pa. Okay, another one. Isa pa. Okay, good. Medyo hindi nakikita yung earrings. Ready? Isa pa. Another one. Good. Okay. Another one. Isa pa. Smile. Last one. Hindi ko yung day one day. Kaya pala pabor na umulit ah. Ilabas ko yung totoong day one. Siya na! Siya na. Sakot na mo. Di ba candidate ko? Yung sa una, ano, yung sa harapan. Hindi, ito. Okay. Ito may butas? Oo. Ito may butas. At saka may mga hibla sa gilid. Ano may mga hibla, kaya lako yan. Ako. Ayun ako tayo. Ako ng hairspray nga. Oo, wala tayo ni Ana. Touch muna natin yung makeup ano yun. Naku, natakpan na yung camera. Ito na kasi. Ay. Parang binibigyan yung Pilipinas. Ayaw ni Ana ng mga tutsa-tutsa. Teka. Makamusa ko. Okay, ready? Yung kamay. Kamay. Ay, nag-iba. Siya na to. Siya na to. I-head pa ganito. Send sa mga herbam yan. Naku. Ready? 1, 2, 3, go. Isa pa. Another one. Isa pa. Fierce. Okay. Good. I love it. Sige nang ka dito. Yan. Sige. Konti pa. Konti. Wag ganyan yung kamay. Pag ganito. Dalawang kamay na sa harap. Yan. Compress mo ng konti. Yan. Relax. Relax yung kamay. Angat yung ulo. Good. Nice. I love it. 80 lang pala. Isa pa. Palitan mo yung kamay mo. Medyo itaas mo dito, yung isa. Hindi, konti lang. Yan, ganyan lang. Relax. Isa pa. Fierce. Angat ng konti yung head. Angat ng konti, chin up konti. Yan. Isa pa. Ganun lang chin up lang konti. Sige, konti pa. Okay, good. Last one. Tingin pa dito. Chin up. Nakita ko na next. Good. Last one. Okay. Is she a Thailander? Mag-smile ka na nakaganyan, naka-chin up konti. Oh, is she Thailander? Last. Is she ladyboy? Palitan mo yung kamay mo.
Ibang kamay, dalawa, nakagan. Yan. Love it. Angat. Isa pa. Fierce. Good. Last one. Give your best. Smile. Fierce. Angat ulo. Angat pa. Okay, good. Next. Ready? Head pa ganito. Okay, good. Another one. Smile. Try mag-smile. Okay. Head pa ganito. Try mag-smile. Sige pa, bali leeg. Another one. Ngat mo ng konti yung kamay mo dito sa may... Yan. Hindi, dito lang, konti lang. Soft touch, soft touch. Huwag masyadong stiff yung daliri. Parang wala lang, ganun mo. Tapos ligay mong ganun. Parang wala lang. No effort at all. Ganun ka. Tsaka mo ilagay nun. Walang effort, wag yung parang ninigas. Matigas eh, matigas tignan eh. Ababa mo na lang. Sige, dito na lang. Yan. Isa pa. Okay, try mo magharap. Diretso. As in talaga nakaharap. Yan. Fierce muna. Good. Another one. Fierce. Smile. Isa pa. Yan. Smile pa. Sige, chin up konti. Smile. Another one. Smile. Fierce again. Chin up. Last one. Chin up. Fierce. Fierce. Chin up. Sumobra. Okay, good. Meron ka pang ano? Sige. Sa likod naman. Dre, natanggal na naman. Last one. Smile. Buti lang. Kailan na po? Ana, dito iikot mo tingin sa Cream silk nga sa ikaw. Oo. Kasi ano na, sorry ah. Pili ko ito ngayong ano niya, payola sa iyo. Hindi, wala. Pwede lang doon ko ako.
Carry na. Okay na? Start na. Kita rin mo. Ano ba yan? Si May maikli pa kasing buhok sa unahan eh. Wala si May pabangs-bangs. Parang tumagal. Ready? Ay, kakaganda nyo yan. Yan na. Ready? Ay, natanggal ulit. Yung ano, Sa gilid. Damihan mo kaya yung ano. di ba aberya? Yung video natatapat ko, John. Hindi na yan. Hindi yan diretso po. Ready? Okay. Good. Isa pa. Isa pa. Go lang. Good. Isa pa. Huwag ka masyadong chin up. Sumobra. Chin up konti. Konti. Konti lang. Palitan yung kamay. Ganun na lang. Hindi, dalaw. Hindi, nakaganon. Nakalapat. Yan. Isa pa. Okay, isa pa. Sige. Okay yan. Isa pa. Smile. Last one. Smile. Fierce. Your head medyo dito. Last one. Okay. Ready? Yung kamay pa ganun. Ready? Smile. Angat yung ulo. Chin up. Another one. Chin up pa. Sige. Angat. Angat pa yung ulo. Isa pa. Fierce. Angat yung ulo. Okay then, pag gilid ka, pa side. Dito kabila. Yan. Pwede naman, kahit kung saan ka comfortable. Tapos yung kamay pa ganun. Ready? Tingin dito. Sige pa, igano mo yung ano mo, kamay mo. Parang pag ganito. Yan. Tapos ipatong mo yung kamay mo sa isa mong hand. Yan. Ready? Relax. Relax. Fierce. Another one.
Smile. Yung head pa ganito. Yung head mo, iganon mo. Di ba nakayang ka? Hindi. Gaganon mo lang. Yeah. Sige, ganun ka. Ganun pa rin yung hand, yung ano mo, arm 2 and 3. Isa pa. Smile. Last one, smile. Lagi ka nakapikit. Ready, 1, 2, 3. Okay, good. Alright. Next. Makita kong na ako. Head pa ganito. Smile. Ay, hindi, yung kamay pa ganito. Diretso. Head. Angat ulo. Pa. Good. Other one. Isa pa. Fierce. Angat yung ulo. Diretso. Diretso head. Chin up. Isa pa. Tapos pa-side ka. Side. Upo ka side. Saan ka? Diyan ba yung ano mo? Okay. Side ka pa. Smile. Another one. Good. Smile lang. Another one. Cheers lang. Cheers. Okay. Good. Next. Ikaw na. Bukayo kita. Di ba pag hindi photographer, dahil na yung muna yan. Ready? Ganun yung kamay. Ready? 1, 2, 3. Another one. Isa pa, isa pa. Good. Isa pa. Harap ka, harap, harap. Yan. Tapos, ganun ka. Tingin sa akin. Parang CEO naman. Hindi naman candidate. Sino ni Ma'am Mita? Sige, yung ano ulit. Gilid ka, tapos isang kamay yan dito. Hindi, baba mo to. Bali. Ganon, sige. Tapos, isang mong kamay, lagay mo dito. Dito, gaga. Dito. Pakita yung singsing. Yung right mo. Yung singsing kasi gusto yung pakita. Hindi pa talaga yung singsing. Pagpasaway less points. Gaga. Ganun naman na. Pinanalo na kagad. Oo. Wala ka na marami. Isa pa, Kinda. Parang payo ka kaagad. Ganda tama. Jomar water.
Sen, birthday sa'yo. Ready? Relax yung shoulder na isa. Tumataas. Relax. Okay. Another one. Smile. Try to smile. Another one. 3, another one. Good. Okay. Ito pa. Okay. Angat yung ulo ng konti. Last one. Alright. Yan, parang aparisyon. Asan yung hairstylist mo? Ayos mo yung hair mo. Pero malinis lang si Mata. Kabilang hair. Ito yung part pa eh. Ang dami yung... Ayoko lang, girl. Ayos mo si nanay. Yung aesthetics yung dito, Miko. Wow, college girl. Graphic lang, di ba? Yung kamay mo, iganto mo. Yan. Okay, ready? Wait lang, ma. Hindi na lang umantay ako. Ready? Ay, malinis. Nakabaliin mo yung leg mo. Gagaw na ka. Wala na, nakabaliin na naman yung oo. Ano ba yan? Bakit? Wala kang may-ari eh. Graphic eh. Matatawanin dapat. Matatawanin. Matatawanin. Hindi ka sa akin lang din. Ganda ni Mika. Tapos i-edit mo siya yung kulot yung kagabi. Oo, kulot. Oo, yung kulit kagabi. Yung kulot. Tindera. Tindera ng turon. Okay, ready? Bakla bumiti ka naman. Mine. Ayan, Jillian. Hindi ko to yung ulo. Kamay kayo. Isa pa. Parang may ari na sari-sari ko. Totoo nga, pinatayuan ng nanay niya ng sari-sari store. Game na. Isa pa. Smile. Yan. Malaking smile pa. Harap ka, harap na harap. Yan. Nakasubo. Ganun. Okay lang yan. Wag na. Nagre-request ko. Anong kutkit wala, Ro?
Mas maganda yung nakaharap ka. Kailangan pa may nakalala. Pwede namang wala. Pero okay naman yun. Fierce. Angat ulo. Sige pa, fierce. Angat ulo. Tapos ganun yung kamay. Dapat yung kabila na. Yan. Angat mo pa. Yan, para manipis ka. Gaga first ka lang. Mga artist na kung ang dami-dami mo na naman. Last one. Jillian. Baga. Ready? Uy, hindi mo kanya buhok ko kanina. Ito pa. Naku, malinis. Diyan pala mo nagpapalala. Next. Ha? Paano? Oh, sige. Harap-harap ka lang. Pang pose. Ah, pang ano nila. Yan, ganyan. Fierce lang. Good. Wait lang. Ito pa. Sige. Kanina yun? Silicone. Wala ka pang nakasmile. Wala na tapos na si Ani. Uy, ano ba yan? Okay yun. Tagalin mo yung kamay mo. Yung ganang smile mo. Okay, isa pa. Diretso yung kamay. Nakaganyan. Ayan. Last one. Fierce. Wait lang. Ay, nag-ano na siya. Wala pa bakla. Battery level man. Puno na yata. Pakalokan. Ayun Ayan, nung konti na lang. Okay, go. Okay. Okay.
Peers. Okay na, tama na. Puno na yung ano. Angat yung ulo. Smile. Smile lang.